ها هي حنا خدينا x appartenant à E ويعني il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire ديال les éléments اللي في بيتا. دونك لا ماتريس x بيتا هي لي كوردوني ديالها هما هادو هاد بحال لي كوفيسيون اللي لاصقين في اللي كيشكلوا لنا لا كومبينيزون لينيير. دون لا باز بيتا si E égale à Kn et bêta égale à Bn يعني هنا عندنا بزاف ديال لي زيليمون. هنا عندنا E1 E2 jusqu'à En. Sa base canonique on écrit simplement x au lieu de x bêta ملي كنهضروا على Kn حقاش كيكون هذا قد هذا واخا. Pour toute base bêta de E on a l'isomorphisme. Donc la fonction يعني غادي من E la matrice صافي. يعني هذه كوم اون ديفينيسيون بحال هذه فهمتوني. يعني E حنا كنا كناسوسيو واحد لا ماتريس هنا بما ان هاد x appartenant à E يعني لي زيليمون ديالو ils peuvent s'écrire sous هاد لا فورم. يعني هاد ليليمون هذا نقدروا نكتبوا سوا على شكل ماتريس هما افيك داك لي كوفيسيون ديال داك لا ماتريس هما هاد لي كوفيسيون اللي لاصقين في هاد الكومبينيزون لينيير. lorsque égale à Kn E égale à Kn et bêta égale à Bn on identifie x et هاد سميتها هاد la matrice x. Donc voilà, donc ce sont juste des notations. D'abord proposition 7, soit f من f une application linéaire et soit bêta une base de E et bêta prime une base de f. Alors pour tout x appartenant à E on a la matrice bêta prime, la matrice يعني ديال f de x في la base bêta prime égale راه هي نفسها لا ماتريس ديال بحال نوطينا بحال هكا donc soit f هذه l'application linéaire soit bêta une base de E et bêta prime une base de f. Alors اي x appartenant à E راه كنقولوا il s'écrit sous هاد لا فورم. يعني f de x حتى هي غتكون كتكتب على sous la forme ديال une matrice ديال f. كنكتبوا ماتريس ديال f نورمال عاد في دوك لي كوردوني اللي كيشكلوا لنا لا ماتريس ديال اكس. هنا فين كيدخلوا دوك لي فاريابل اشرف. هنا ملي كناخذوا ان لامو من اكس راه كنضربوه في لا ماتريس x1 x2 x3 ولكن x1 x2 x3 راه ما عندناش علاقه بداكشي اللي كتعمر اكس به من الداخل مي بلوتو باكس شنو كتساوي كوم كومبينيزون لينيير ديال هاد لي زيليمون ديال هاد لا باز. دونك ها هي لا ماتريس ديال f de x ايغال يعني هي لا ماتريس ديال f la matrice de x. Donc soit appartenant à Mn à l'ensemble des matrices et E et F des cases d'espace vectoriel de dimension finie avec dimension dièle E égale à P, dimension dièle F égale à N, soit B une base dièle E ou bêta prime une base dièle F. Alors on définit l'application linéaire F من E bêta et E on associe la base dièle vers F bêta prime. Bêta prime est la base dièle F, on associe la base dièle bêta prime associée à la matrice A de la manière suivante. Pour tout x appartenant à E, f de x bêta prime يعني هاد la matrice ديال bêta prime اللي كاينه هنا هي A de x bêta. هادشي خصو شويه ديال التركيز. Pour tout x f de x يعني la matrice ديال bêta prime استغفر الله لا ماتريس ديال اكس بيتا بريم هي داك لا ماتريس الاولى اللي خديناها لا ماتريس ديال اكس بيتا. صراحه مازال ما ركزتش في هذه مزيان بلاتي. دون لو كا او E égale à Kp, F égale à Kn et bêta prime des bases canoniques, F est appelée l'application canonique associée à la matrice A. دي صراحة ما عرفتش كيفاش نشرحها. دونك لابليكاسيون لينيير اللي دايره بحال هكا ماشي كنقولوا غير او فيغ اف حقاش او فيغ اف حنا كنهضروا على ماتريس نورمال ولكن ملي كتكون داخله لا باز معاهم عرفتش واش كاين شي اكزومبل ولا شي حاجه. هو كاين اكزومبل واخا. دونك ملي كتكون داخله لا باز معاهم داكشي باش كنوطيو بحال هكا
إحنا غادي نشوفوا من بعد في l'exemple اللي خدينا نفهموا شي حاجة. Avec ces notations on a l'application suivante est isomorphisme de cas espace vectoriel. Donc هاد la matrice normale ديال la fonction les applications linéaires كتاسوسي لنا هادي سي نورمال هادي لا ماتريس نورمال يعني اللي كنهضروا عليها ماتريس ديال اون فونكسيون بيتا بريم بيتا هادي اون باز ديال لونسومبل دو داريفي هذا لونسومبل دو ديبار en particulier dim ديال اف ايغالا dim ديال لي زابليكاسيون لابليكاسيون لينيير ديال اف هو dim ديال او فوا dim ديال اف هادشي نقدروا نستعملوه ثاني في التاتي سي دو بلس ايغالا اف الوغ هنا كنديروا ال او نيشان E égale à F, il y a une dimension égale. Donc, A sera N. Et ce sont juste des notations. Alors, l'exemple, soit A a une haji, alors l'application canonique associée à A est XY A de XY. Autrement dit, F de XY égale à X plus Y, 2X, 2Y plutôt. Donc, X plus Y, ما فهمتش صراحة. شي واحد فاهم هادشي؟ بقينا ديجا بقينا غير 5 ديال لي بيرسون. شاسا هذاك الشيء حقاش خدمنا 2 سوايع صافي بنادمين. وصلنا للديابو 19. شي واحد فهم هادشي؟ انا صراحة ما وصلتش لهنا. بغيتو نخليوه تنشرحوه من بعد ماشي مشكل. شبان لكم ليغا معايا؟ معايا ولا ما معاياش؟ بصراحة ما فهمتش. انا صراحة ما فهمتش يعني بصراحة ما وصلتش. فهمت قبيله ملي قلت لك لي واحد شطحة كنت نكمل يعني ها بالزربة ما عارفين كنفيق معطلة وكذا وخصني نقرا. المهم دونك صافي يمكن نحبسو حدا هنا وتا غدا بعدا حد داك الحد اللي شرحتو يعني حد ديابو 18 يمكن ولا 17 فاهمين كلشي حد داك الساعة واش كلشي مفهوم. دونك حد داك الديابو كلشي مفهوم. دونك كلشي مفهوم. دونك يسيفي اننا غادي نحبسو اللايف دابا. ديجا حنا درنا 2 ساعات. عندنا في 2 ساعات بالضبط بنادم كيعيا بنادم المهم درنا 2 ساعات. غادي غدا ان شاء الله ونكملو صافي. غدا نكملو ان شاء الله. قدينا نكملو الشابيتر كامل. داكو ان شاء الله. دغيا ماشي مشكل ان شاء الله. وجو اننا ندوزو للطيب من بعد قبل ما نوصلوا للبارتي اللي فيها ديال الكور. شنو كانوا زعما من بعد ندوزو للتادي لي 3 زيكزارسيس الاولى فيهم هادشي اللي قرينا حد الان جو بونس. من بعد ما يبدا في الكور داكشي ديال الباساج راه باقي زعما نمشيو سيمultanément مع التادي صافي. يعني غدا نبداو التادي هو الاول عاد ندوزو لا بارتي الكور اللي مازال. حيت كنظن هادشي ما نستعملوهش في ديك لي 3 زيكزارسيس الاولى. فهمت. داكور صافي اللي بان لكم غدا نخدمو 3 زيكزارسيس من الكور كما قالت وئام. انا ما عرفتش الصراحه التادي شنو فيه. غدا نخدمو 3 زيكزارسيس من التادي وداك الساعات نخدمو يعني نكملو الشابيتر ان شاء الله يا ربي. الا ما قديناش نكملو ماشي مشكل. غتبقى لينا بحال حصه ونص تقريبا. دونك يلا السلام عليكم. تنتلاقاو ان شاء الله. شكرا. ماشي مشكل.